Yan oni betta khanta soka. Dale rongthang ni na manjo hare mosa. Dale rongthang ni na manjo ha. Maya. Siring ko dono anja abri khon. Yan chingni pamong pillar M sangma youth ministry ni in church chinga dalo Matchakol Mondoli youth ministry ni kita trekking kam camping ko dakinga chinga salgatam na Siju Cape Sambaon dapat wari anchengo chinga camping ko kainga dalde chinga frungni chakaten ba Siju bird sanctuary na trek ko kainga pangnade chinga ya simsang chikon ringta gabate mana chinga joljol yangai chim dibe changde ring chobat kapa mande dongjani geman chinga hanging bridge ketar esa ya Siju bird sanctuary na chinga yang skainga Singanya nih gua, singanya singa deh. Ini bajak say. Ini kasih baju di waris langin na. Benci ada soksa. Ya kita mau ke baju. Dao chinga gora ronggat ba gora fatal menggapa biap pona sokaha na simang Siju bird sanctuary china yang gen sim uang ode ya gora ronggat ba gora fatal kon ni pake yang nak taman gen ba jol yang gen ba reba plani somayo ni nak taman gen yan dengthang mansa gapa thari gemen kita rakemenar ong gadang deke rakapar ongwa aru yano me betrang ko nak taman gen te betul mi betul ba maya ba betul ndak ba fozil rangko ba yano nakna gata manna chinga ya ko ni paken ba Siju bird sanctuary na jol ringa Yan chini among sinjera sama women ministry in church
Ya ba ya trekking kam camping o pakorem na namin katsay nga siyong benga. Mana ya? Nga Siju Bird Sanctuary na trek kaan paksa Siju Kepang Jolo dongpa Hantang inani tobegapa at sengbegapa biya prakoba chinga niya Jekai Siju ke Anganmawari Jawawari Jadisho Bird Sanctuary Nakama Cave Arukan District Wari Sangkana Falls, Rongdong, Achamda Falls, sa dia nakpa itobe pa solong at naman dia prangko nitini namin katsaka aro kusi beha nga Siju sang kam trekking tani baka nina ni tobe pa dia prangko nani na madali na sa iso kung tsela